よ。Ang うま Philippine い。 latte. Nakakatuwa lang tong mga biyenan ko na to. Siyempre, happy kami na, yun nga, tinatawagan kami para bisitahin, no? Nakakatuwa lang na naalala nila kami. Mata ne. Mata ne. Morning. Good morning. Ayan. Punta daw kami ng bakuran at marami kaming i-harvest ngayon na tomato. 野菜狩り。 Eh, いちご狩りじゃなくて野菜狩り。 yasay gari. Tomato gari. Pati ata yung mga sili, malaki na rin eh, no? でもさ、いっぱいあるからさ、野菜狩りだよ。 Ayan, no? Yung iba, green pa siya. So, yung pula lang yung ating i-harvest kasi babagyo ngayong araw eh. Baka masira lang, mahulog lang, no? Sorry lang. 柔らかい。 Ne, 柔らかい。 ne. Oh. 取れた。 Tomatog picking si Yuna-chan. Basta. Ano meron? 違うか。 Ah, bumuka siya ano. なんで Ano? それか虫食べちゃった Sorry, guray. まだ緑じゃん。 Okay. へい。お取れ So. あと、これをね。 Kasi baka mahulog lang siya mamaya sa typhoon eh. Yan. Okay. これは Yan, yung mga daytay ganyan. なんか水。 Okay. Okay. Ayan. Ayan, may mga sili na rin tayong malalaki dito na pwede na rin i-harvest. フレッシュトマト。 Fresh tomato, ne? あと、 Yan, yung malaking... Oh, so. これ名前なんて言うんですか Sili. シーズ Hawakan mo siya, hawakan mo. Wow. Yun. Ayun, sa likod. Ay, medyo na yan muna. Ayan, yan na po yung aming na-harvest ngayon. Bigyan mo sila obatyang o jisang yan pagdating nila, no? Okay. Pupunta po kasi ngayon si Otosang ngayon. 赤すぎて割れちゃったの。 Nagluluto ka na? Ano lutuin mo ngayon? Lomi. Lomi? Ba, sarap yan. Saktong-sakto sa malamig na panahon na. Wow, lomi. Yung udong kasi dito, di ba, parang ano, katulad din ng lomi sa atin sa Pilipinas. Pero mas masarap yung Mickey ba yun? Mickey Bihon. Parang gano'n. Mickey Mouse. Hindi yun. Ayan, udong lomi. Ano ba yan? Loming Batangas ba yan? Japan. Loming Japan. Si udong. Ay, nagigisa na siya. Ayan. Tapos may baboy. Ayan, siyempre may gulay. May itlog. Cornstarch, Potato patis. starch yan. Potato starch. O, itong patis, toyo, paminta. Tapos, ayan, liver. Ayan, kanina kasi tumawag kay Aya si papa niya. Iaabot lang daw yung kainin tapos aalis na. Hindi naman pwedeng ganun. Sila pa aalisin, pakakainin ko sila ng lomi natin. Kasi nga, di ba may isa pa tayo sanang bisita? Hapon? Oo, kaya magluluto akong lomi ngayon talaga. Sino? Yung bagyo. Yung bagyo. Sarap kumain ng lomi pag umulan. Oo, ne. Mainit na sabaw. Hindi siya natuloy. Pero sabi parang mamaya-maya daw uulan na. Mamaya-maya. Tapos no, kahapon, lindol. Ang dami-daming dumadating. Ilang beses lumindol kahapon? Ilang beses pa. 17 na lindol ang dumating kahapon. Kahapon, isang araw siguro, sa Venezuela daw, grabe, 7 magnitude. Kami na natin kamatis. Magkano yan? Benta mo na. Ito, mga nasaan na tong kamatis na to. Mga 800 yen na yung kamatis na yan. Kasi itong sili, mga nasa 300 yen, no? Pinapakulo ko muna, stop ko muna ha. Pakuluin muna natin ang ating ulo. So, nilagyan na natin siya ng tubig. Kanina, nilagyan natin ng tubig. Naglagay ulit ako ng tubig kasi naglagay na tayo ng toyo kanina pero na-skip sa video.
Pero okay lang yun kasi nagluluto naman ay may toyo. Pupuluin muna ulit natin ang ating dugo. Charot. Labas muna tayo. Medyo papalapit nang dumating yung ulan. Punta muna ako ng supermarket. Darating kasi yung father-in-law ko, papa ni Aya. Ayan, biglaan kasing tumawag yung papa ni Aya kaninang umaga. Sabi gusto daw nilang pumunta dito. Nung nakaraan kasi sabi rin namin, anytime tawag lang sila kung gusto nilang pumunta dito. O Saturday, Sunday, wala naman din kaming ginagawa. Kaya nagluto si Aya ngayon ng mainit na sabaw para makakain sila mamaya ng lomi. So ayan, punta ako ng supermarket. Bili naman ako ng ingredients ng kwek-kwek. Walang ganun kasi dito sa Japan. Nakakatuwa lang tong mga biyenan ko na to. Siyempre happy kami na yun nga, tinatawagan kami para bisitahin, no? Nakakatuwa lang na naalala nila kami. Ayan, dito na po ako sa Belk. Milk tea. Kuha na rin tayo ng kape. Ayan, may nabibili pong itlog na luto na po. Ayan, itlog ng pugo. Siyempre dito na lang tayo sa mura. Ayan, bili tayo ng 4. Ayan. Ayan, bili tayo ng tinapay. Ito yung gusto ko nato dito sa Japan. Ayan, cornstarch. Bayad na tayo. Tomato. Oh my. Ayan, balik na tayo sa bahay. Charan! Anong nangyari sa iyo? This is Aya! Transform. This is landslide. Landslide! So, ilalagay na natin si Dodong, Pudong. Ayan, nadulas yung kamay natin, hindi natin mabuksan, kaya Dodong, pabukas ng Pudong. Ay! Ayan. Ay! Kasi nga, madulas nga yung Udong kamay lang ang ko. ilalagay, hindi pati plastic. Ilagay mo na. Mga plastic, di yan sinasama sa buhay. Pati sa pagluluto, syempre. Yan, naluin na natin si Udong. Yan, nalagay na natin yung beaten egg. Natin yung beaten egg. Tapos, hahaluin natin kaagad yan. Haluin natin kaagad. Yan. Yan na. Nakikita ko na si Lomi, oh. Lagay na natin yan. Tingnan natin yung pampalapot. Ako kasi, pag nagluluto ako, parang tansyahan lang. Wala na yung mga sukat-sukat. Siyempre, yan, lalagay na natin ng ating pugo, itlog na pugo. Pero siyempre, hindi lahat yan. Kasi, gagawa tayo ng kwek-kwek. Pakuluin lang natin ulit. Bye-bye! Lakimas! Mas. Yan. Try niyo na yung luto ni mama niya. Lomi. Sabi ka. May tamago. なんかこれ食べたことあるの Ano? Ano yun? Itadakimasu. Sarap. Tamang-tama sa panahon. Sarap man. Harap. Gusto niyo na siyang. Kain eh. Pork. 大丈夫 Parang pinapakulo ng... Bili ako Lomi.
Pinagpapawisan na. Atsoy, nagpawisa ka bigla sa init ng sabaw. Light mo na si Yuna-chan. Ay, lutuin na namin ni Yuna-chan naman yung ano, yung kwek-kwek. Favorite din ni Yuna-chan yan eh. Ayan, sobrang dali lang din po itong lutuin kasi nga itlog lang to saka balat na yung cornstarch and harina. Para matikman nila Uba-chan sa ni Oji-san eh. Ayan, papatikim daw ni Yuna-chan. じゃあ作ってわかるまずわかんないけどまずここ入れてそれでこれも入れてそれで置いてするのそれで焼く De mo jumbang aro ne. Lagyan muna natin tong cornstarch dito. Yan be. Okay, so right tayo bro. You know. Tapos, じゃあ pasete. Ano mo? Harina. Tapos, para mag-crunchy yung ano, kari-kari yung kwek-kwek. Nilalagyan ng cornstarch. Yun lang, wala tayong baking powder. Yun yung nagpapa-alsa ng butter natin eh. Pero okay lang naman yan. じゃあバターあるじゃん Chigaw, sure, chigaw no butter. Butter wa kore no yatsu nanka ippai mix. Butter to you. バターバター一緒 Butter wa B-A-T-T-E-R これ。はいそれ A じゃはない、oh, U you. B-U-T-T-E-R Yeah, yes. Yung yung butter na yun. Ito butter B-A-T-T-E-R. Ne. Okay, lagyan natin ng ano, paminta be, ha. Kore gurai? 混ぜるの Salt. Tapos food color. Rice. Kore gurai. De, 混ぜる misu. えじゃあ入れていい Yo. 黄色 You. うん。 Ne. Tapos niyan, pwede na nating ilagay yung itlog. Tapos, i-deep fry na yun. じゃあゆなちゃん合ってるじゃん。 So, いい。 galing nga. Boiteru ne. うん。前作ったよ。 Halin lang natin maigi ha. Okay. 入れていい Tapos, lagay mo na yung itlog. Hmm? Okay. Tapos, oil. 思い出した。まず置いて、それでまたバーチャル置くんでしょ。 So. Tayo ganyan. Lagay mo. Tapos yung butter, lagay mo sa ibabaw para sumakita siya. これさ、 Ayan, o. Nanay. Ayan, Bio. Nilalagyan ko ng butter. これ Yan. Huwag mong taasan kasi lalong tatalsik. Kailangan mababa. Lagyan mo ng butter yung ano. Yan, nice. Okay. Lagyan ng butter. Okay. ito. Okay. Oh, Yes. ito. Total of Eh, 8 to, saka 9. Ilan lahat? 17. Diyan na lang eh. Ito natin yung Kwek-kwek. 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 Ayan, kwek-kwek. Wak, wak. Lutuin ko naman yung sauce nung kwek-kwek natin. あ、美味しい。オイリーだけど。 Hindi naman yung ano. Ilang kwarto to, mahal? Hindi eh. Ayan na sila! 何してたの？待っててくれた。あ、体寝てた。あ、本当に。そうなんだ。やだ。はい、こんにちは。こんにちは。元気？元気元気。
今やってる。やっちゃったの。でも今日大丈夫休み？大丈夫だよ。そうだね。いいじゃない。はい、さくれないじゃん。待ってた。待っててくれた。中入ろう。ちょっとね。雨大丈夫だ今日。ね最近はもう変わった？ね、また来るじゃん。今日涼しいからよかったよ。Dala pa silang pasalubong. 中で見よう。中で見よう。ありがとう。はい、お邪魔します。お邪魔します。4回ぐらいしかああ、日の丸。 Arama, ipay. Ano yun? ありがとうございますおやつもすい飲んだません。あ、これ琥珀なんだって見て。なんだよ。ありがとう、ジェイさん、ありがとう、ごちそうさま。また入る。また入れちゃう。ジェイさんの。ジェイさんまで。持ってたらごめんね。ありがとうございます。すいません。ゆなちゃん、アートは好きだから。うん。あ本当に。そうですうん、ありがとう。じゃあね。いっぱいあるじゃん。本ありがとう。ありがとう、おばあちゃん。Ano ito binigay nila, Okasa, o Tosa? いや、お水だね。 Ano sila? チョコと。あ、そうそうそうそう。 Choco to. 安いんだけどごめんね。 Brownie? Ah, チョコ。アンティー brownie. ブラウニーチョコ。アンティー食べない？じゃあみんな食べる。食べる？本当？あ、お酒のあてとかさ。あー、ゴマかけてキューブ。これ見せてよ。Ano gagawin nila? ロビー。 どうした? あ、そんな感じだよ。かわいいあ、上手。あ、本当だ。あ、中古はじゃん。めっちゃそっくり髪の毛どこ髪の毛これ。 Yan, titikman nila Otosa sa kanya Obachang tong lomi saka kwek-kwek natin. ありがとう。こんなに作ってくれたの？ Udong. Udong, ano, Philippine style no aji. 卵のやつ卵入ってるとか、豚肉、レバうん。ーと野菜。これカベージフィリピンにあるの？フィリピン。ローミって言うんです。あこれ食べたことあるないないない。クイックイって言ってこれね中身はね卵卵なんだ。あ、うずら？うずうずらら。卵。食べていいうん。で、これは甘い。ソースソース。これ甘い、ちょっと辛い。そうです。でもうちはなしの方が好きあ、本当に。あ、じゃあこのまま食べてもいいし、つけて食べてもいい。大丈夫。どっちでも大丈夫。これはJP 作った。ジェイコブなの？自分作るんだよ。料理するの？あ、作ってるんですよ。ありがとう。はい、いただきます。いただきます。あ、食べるんですよ。写真作るの。じゃあ食べよう。いただきます。美味しい硬いこれ。硬い。美味しいの。硬くないでもちょうどいい酢でも大丈夫。ちょっとこのまま大丈あ、このままトライス食べ美味しいよる。卵あ、うまっ。うまい。あ、なんかシチューっぽい。そうそうそうシチューね。うんうま夫。あ、美味しい。シチュー嫌いだけどそれも食べれるうちい。何シチュー嫌いなの？美味しいここれ、このね、お酒れ。ね。お酒。あ、そうです。おつまみ、おつまみ。おつまみ。おつまみ。つまみうおい。まいこれ。うん。めっちゃパイレバー食べてるんですか？食べられる。
レバー。レバー。レバー大丈大好き。大好き。あ、そうですか。レバー大好き。好きじゃない。夫。うん。なんで美味しいよ。硬いからちょっと。柔らかいよ。うん。うまフィリピンの味。い。え、これフィリピンの味なの？うん。あ、レバー美味しい。あ、レバーも大丈夫です。うん。美味しい。美味しい。これもいいんだよ。それは酢？あの、レモン。レモン。あレモンかけても大丈上手。夫。あやたん作ったから。何が？あ、ローミフィリピン料理ってやっぱりさ、体にいいんだよね。そう。もうゆなちゃんとなんで一緒。ちっと？はい。なんで少し？あ、さっきちょっと食べたか食べたら。の？おいろ。美味しい。うん。美味しいね。ママ、じゃあママで食べる。一日です。ランチ、ディナー。そうなの？待ってろ。あと、そう。美味しい。いただきます。うん、そうだった。美味しい美味しい。うん。うん。ね。うん。食べても全然美味しいね。上、うん。つまみ。美味しい。美味しい。あ歯が痛い。これ好きだね。硬いの。これが好き。私。うどんうん、どう好き。これだよ。酢。うん。何あ、これ Kilala ni Papa si Nanay Lors? この日本の酢ダメなんだよ。ああ、これがフィリピンのテなんか、ラピアとかもつけてる。そうです、そう。これが美味しいんそうだよ。。美味しいんですかテラピア食べたじゃん。うん。で、やっぱり違う酢酢が足りない酢なかったじゃん。あでもないんかなと思って黙ってた。あ。あるじゃん。Ayan, Nanay Doors. フィリピンですよ。ね Try そう nila. これが合うんだよ。テへラーピアと。何でも合う。あ、なんでもいいよね。じゃあ名前何て言うと思う？これわかんない。ね、みんなで見うん？何なんだと思う名前。うん？これ？わかんない。じゃあこれ日本の酢ってやっぱりうんなんだろう、そうあんまりうんあれがない。まあ、おすすめ。Nagustuhan din ni Otosang yung ano. これだけでもいい。あ、本当に。あ、ちょっと。 Yan. Nanay Doors. これだけでもね。うん。なんで？美味しい。うん、なんで飲んで？日本の酢違うよ。あ、これ酢？そうです。なんか、あ、これいいな。もういろいろ入ってるから。ニンニクとか、玉ねぎとか、唐辛子。そうなんだ、唐辛子。ペーパーとか。うんだからさ、あ、餃子にもいいよ、これ。餃子でもいい。うん、そうです、そうです。揚げ物。うん。大体。ねじゃあ今度さ、ね、あ、これ欲しい。元辛い元からい大丈夫。あります。あ、嘘。うん。だって、いいよ、いいよ。大ここで丈食べるよ。ここで食べる？うんな大丈もう油のせいで手が。でここで食べた方がもっと美味しいじゃん。あ夫。ああね、一緒に。あ。ママ手ちょうだい。しい、これ。じゃあ前さティラピアと一緒に食べればよかったね。ん。ね美味しかったな。もっと美味しかったね。いいじゃないのね、すごい。私さ、おかわりした。いっぱいおかわりしたよ。一回、うん？一回。あ、一回おかわりした。合うよ。合うよ。あとバーベキューとか、うん。バーベキュー何でもいいよね。何でも。この酢美味しいよね。でツンとこないじゃない。グリル、あとあれはグリルとフライうん。だったら。うまレッチョンも合うでしょ。それレッチョンはね、レッチョンもねレチョンなんだっけ？レチョン。豚の丸焼き。ああ、レチョン。ああ、でもうちは、い。90歳でね。91歳でしょ。飲んでる。飲んでる。美味しいね、これ。Ininom na yung なんか sopa. ビールみたい。うん。あ、これさ、あ、辛くて美味しい。ね。あ、欲しいね。ママ、保育園の頃さ、ひなたくん銀歯だったよね。キリのおばあちゃんね。そう。 Kampay, Ay, kampay. 何飲んでる？スープ？それ何？ Juice. お母さん。はい。いつ泊まりに来る？ねえ、でも。やだって。なん大丈で？夫全然大丈夫布団もあるから。おう布団もあるあるいっぱい。大丈夫あ、そうなんだ。ほら見てる。泊まり来たらさ、ゆなちゃん寝ないんじゃない？うん寝るよ。
一緒に寝るか。一緒に寝るでも大丈夫ばあちゃんと一緒に。そうそうそう。もばあちゃんと一緒に寝るんだと。おばあちゃんと一緒に寝るゆなちゃん。楽しみよ、ゆなちゃん。う。ゆなちゃん。いびきうるさいよ。もし俺忙しい時一人で来る。あ、いいよ、大大丈夫。丈夫です、大丈夫です。うん。そう。大丈夫です。いつでも。もう道覚えたもん。前、俺が会社ね。うん。で、こっち休み。うん、行こうと思ったって。あー、一人でも。もう一人でも。大丈夫だよ、お母さん。うんそこ暗くない？あとこれも。どこに今高いよ。高いよ、高い。あ、紙袋。もういいかい。紙袋大きくて。ほんないや、ありがとう。いいごめんね、ありがとう。いいよ。いやトマトありがとう。トマトマトマト。全然帽子をありがとうございます。とんでもない。父さんありがとうございます悪いね。すいません。すいませんごめんね。押し付けで。気にしないです。そういうのがって言ってるよね。ゆなちゃんだけや。さよならや。バイバイで。バイバイよ。バイバイ。さよならは、学校のそうそう。バイバイ。一緒にね。そうそうそう。そう。そう、バイバイ。バイバイ。そうだね。バイバイ。バイバイがいい。またね。またね。それがいい。 See you later. See you again. See you again. See you. じゃあまたね。またね。ありがとうございます。バイバイ。バイバイ。バイバイだって。本当ありがとうねそうありがとうな。またね。またね。またね。お母さん。またね。またね。またね。はい、またね。バイバイ。また。